আসসালামু আলাইকুম। এটা যে কি মজার সময় তা একমাত্র মাদ্রাসা ছেলেরাই জানে। তো যাই হোক, সামনে আমাদের মাহফিল, তো আমরা কীভাবে কী করি তা আমরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখিয়ে দেবো, আমাদের সাজিয়ে দেখুন। প্রথমত আমরা বাস কালেকশন করব। তো হুজুররা আমাদেরকে বিভিন্ন এলাকার জন্য ছাত্র নিয়োগ দিতেছে, তো সেটাই দৃশ্য যে এখানে ভাগ করতেছে যে কে কোন এলাকায় কাজ করবে, সেই বন্টন হতেছে। এখানে কালেকশন করার জন্য আমরা এলাকায় যাইতেছি। मुकम्मल अपना वादा तेरे रास्ते में मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे এখন বিভিন্ন বনে যাব বাঁশ কাটার জন্য। मुकम्मल अपना वादा সকলে মিলে এখন আমরা বাঁশ কাটতেছি। বাঁশ কাটতে যেরকম মজা সেরকম একটু রিস্কও আছে। खातिर मेरे मौला ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रास्ते में ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रास्ते में मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रास्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रास्ते मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा मैं अपने जान जब कुर्बा करूँगा तेरे रास्ते में আল্লাহ তাআলা অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। तेरी रहमत से निकला तेरे रास्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रास्ते मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला